سعد وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أعذرني أن أكون معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذن السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل ولي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعالى لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قال أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله وترفي الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب تعصنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إذا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چند اشعار منقبت کے جناب عباس علیہ السلام کی شان میں. بہر خوشنودیِ زہرا ہو ثنائے عباس. بہر خوشنودیِ زہرا ہو ثنائے عباس. سرو طوبیٰ سے بھی اعلیٰ ہے لیوائے عباس. بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس. کون سر تاج وفا کا ہے سوائے عباس. کون سر تاج وفا کا ہے سوائے عباس. جب تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے یوں سمجھیے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے. دیکھا حیدر نے جو شبیر کا عباس سے پیار, مسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم پانثار. چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار کی حسین ابن علی نے یہ علی سے گفتار. حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو, بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو. بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو. کوئی عباس کے کردار کی کیا دے گا مثال, ان کی نظروں میں ہے قرآن و محبت کا جمال. ہے خیال ان کا وہی ہے جو امامت کا خیال. ان کے کردار کی رفعت میں نہیں کوئی سوال. ایسی رفعت کے جہاں سرحدے عصمت مل جائے, دو قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. دو قدم آگے
بڑھیں اور امامت مل جائے. صلوات پڑھنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چند اشعار مرثیے کے ہیں. جب بی بی پاک چہلم منانے کے لیے امام حسین کا آئیں، کربلا پہنچی، تو شاعر نے کس طریقے سے بیان کیا. چند اشعار. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے. چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے. شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو بھیا گلے لگا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی. لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو، یہ کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی. بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو. اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو. مالک ہو تم تو بھائی، مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے.
یہ کہہ کہ اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دوں با وفا کو، دکھلا دوں با وفا کو، رسی کے نیل جا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نرنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، برے بازار میں زینب کو، برے بازار میں زینب کو پھرایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، برے بازار میں زینب کو، برے بازار میں زینب کو پھرایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، کیوں پسر مارا نبی کا کیوں ہے زینب بے ردا، کیوں ہے زینب بے ردا، زین و رابد کو بتا ہوں، زین و رابد کو بتا ہوں، رلایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، برے بازار میں زینب کو، برے بازار میں زینب کو پھرایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، جس کی تطہیر کی قسمیں خود ہے کھائی رب نے، خود ہے کھائی رب نے، ایسی چادر کی طرف ہاتھ، ایسی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے، اے مسلمان بتا ظلم کمایا کیوں ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد.
تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے سنگ کارواں بیمار ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے سنگ کارواں بیمار ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے ساتھ رکھ کر کچھ کہا نہ قاتل اکبر کو بھی ساتھ رکھ کر کچھ کہا نہ قاتل اکبر کو بھی دیکھو کتنا رحم دل اور مہرباں سجاد ہے دیکھو کتنا رحم دل اور مہرباں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے صلوات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید تصدق حسین انوار احمد بخاری سید محمد سبطین عباس علی شاہ اکرام حیدر بخاری غلام صغرا ارشاد بیگم کنیز بطول غلام زکریا تسلیم زہرا سیدہ سروت بھی سید امداد کاظمی
بیگم سید امداد کاظمی اور کاظمی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين المذكورين المرحومين والمرحومات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وآل بيته الطيبين واخلف على أهلهم في الغابرين واجعلهم عندك في أعلى عليين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمین. اللہ زحمت نہ ہو تو یہ سامنے آ جائے. یہ ذرا تھوڑا آپ بھی حضرات آگے آ جائیں. یہ سائڈ والے یہاں آ جائے. ادھر ٹیک لگانے کی جگہ ہے. ضمیر شاہ صاحب یہاں آ جائیں. یہاں آ جائیں. یہاں جگہ ہے. شروع کریں ذرا ڈاکٹر صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ قائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا
أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قابل قدر سادات کرام و مؤمنین ذی وقار حسن کاظمی سلمہ کے دولت خانہ پر آج کی مخصوص مجلس عزا کا عنوان سخن قرار دیا ہے الخصائص الحسنیہ، یعنی امتیازات امام حسن علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج ہم 50 منٹ کی گفتگو میں اپنے دوسرے امام کے وہ امتیازات، وہ خواص، وہ کوالٹیز، وہ کریکٹرسٹکس بیان کریں گے جو کائنات عالم و آدم میں سوائے ہمارے دوسرے امام کے کسی کے نصیب میں نہیں آئے. ان اوصاف میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بشر، نہ کوئی جن، نہ کوئی ملک، نہ کوئی امام، نہ کوئی مخلوق. یہ صرف ہمارے دوسرے امام کے، کوئی اور ان خصوصیتوں میں شریک و شامل نہیں ہے. اب جوانوں نے گنتے آنا ہے، دیکھتے ہم کتنے گن سکتے ہیں آج 50 منٹ میں. پہلی خصوصیت، پہلا امتیاز ہمارے دوسرے امام کا یہ ہے، کائنات میں ہمارے ان امام سے پہلے کوئی حسن نہیں گزرا. یہ کائنات کے پہلے حسن ہے. اب حسن کا میں نے جب معنی دیکھا، حسن ہے صفت مشبہہ. صفت مشبہہ کی خصوصیت یہ ہے جو اپنے موصوف سے کبھی جدا نہ ہو، اسے کہتے ہیں صفت مشبہہ. یعنی ہمارے امام وہ ہیں کہ جن سے حسن نہ دنیا میں جدا ہوا ہے اور نہ آخرت میں جدا ہوگا. ہمیشہ پہلے حسن امام حسن مجتبیٰ ہے. ان سے پہلے
शब्बर गुजरे हैं हारून के बेटे, हसन कोई नहीं गुजरा। पहले हसन तारीख के, ये फातिमा के लाल है। नाम रखा अल्लाह ने, सुनाया नबी ने, आगे इजहार मुसर्रत किया अली व बतूल ने। सुभान अल्लाह, क्या निस्बतें हैं सिर्फ नाम गुजारी में। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि नाम बुजुर्ग रखे, यहाँ नाम अल्लाह रखता है, डिक्लेयर रसूलुल्लाह करता है, इजहार मुसर्रत वलीउल्लाह करता है, या फातिमा अहमदुल्लाह करती है। ये नाम जो अल्लाह ने रख दिया, अल्लाह को ये नाम इतना पसंद आया कि जब दूसरा शहजादा अली व बतूल के यहाँ पैदा हुआ तो अल्लाह ने हमारे तीसरे इमाम का कोई नाम ही नहीं रखा, उसी नाम का मुसग्गर निकाला। हसन का मुसग्गर है हुसैन। हसन बड़ा शहजादा जो मुस्तकिल खूबसूरत हो, हुसैन छोटा साहिबजादा जो मुस्तकिल खूबसूरत हो। ये पहला इम्तियाज। अब जरा जवानों के लिए कह रहा हूं जो ईमेल भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं। आजकल माशाल्लाह दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। मैं जब ये इंटरनेट की करामात को देखता हूँ और मुआसलात की करामात को, तो मुझे शेर खुदा का नजफ में कहा हुआ, कूफा में कहा हुआ वो जुमला याद आता है। फरमाते थे, इन्नी अरल कौना फिल यद, मैं अली अपनी आंखों से कायनात को इस हथेली में बंद देख रहा। जवानों जरा कदर करना, अल्लाह अकबर। ये वही कह सकता है जिसके नुक्ते में कायनात बंद हो। आज जब ये फोन आए तो पता चला मौला ने सच कहा था कि सारी कायनात यहाँ आ जाएगी। तो आप जब टाइप करें, जवान खास तौर तो हसन के स्पेलिंग गलत टाइप ना करना, ये भी आज इस्लाह हो जाए। उम्मन आप लिखते हैं HASSAN, ये गलत है। इमाम का नाम ये नहीं है, इमाम का नाम है HASAN, हसन नहीं, हसन। हसन काज़मी का नाम हसन होगा, हसन मुश्तबा का नाम हसन, हसन। और हुसैन के स्पेलिंग भी गलत है, HUSSAIN आप लिखते हैं। आज के बाद कभी इमाम हुसैन के पाक नाम में डबल एस नहीं रखना, लिखना है HUSAIN, हसन हुसैन। फ़अल फ़ुऐल, फ़अल फ़ुऐल नहीं, क्योंकि ये मजालिस से मज़लूम करबला हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा भी रखती है। तो आप जो आए हैं 4-5 घंटे अगर आज आपने इमाम हसन मुज्तबा को दिए हैं तो कम से कम एक थीसिस आपकी खिदमत में आज पेश हो जाए। दूसरा इम्तियाज हमारे तीसरे इमाम का ये है, आदम से लेकर खातम तक, अली से लेकर महदी तक, मरियम से लेकर फातिमा तक, सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये सारे के सारे मासूम आए थे सुलह के लिए, पैचअप कराने के लिए, लोगों के झगड़े खत्म कराने के लिए। 2 सूरतें हैं कुरान में जो 3-3 सिपारों में चलती। एक सूरतुल बकरा, पहले दूसरे तीसरे सिपारे। एक सूरतुल निसा, चौथे पांचवें छठे सिपारे। सूरतुल निसा की थीम ये है, वसुलहो खैरुन, अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि उसके बंदों में सुलह रहे, इस्लाह रहे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, मैं सुलह के लिए भेजा गया हूं। मेरे और आपके मौला कायनात ने
ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، اے حسن و حسین ایک دوسرے میں مومنین میں صلح کرانا. انی سمعت عن جدکما، میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا الصلح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم. دو ناراض مومنین میں یا گروپوں میں صلح کرا دینا سنتی نماز سے بھی افضل ہے، سنتی روزے سے بھی افضل ہے. تو صلح تھیم ہے ہر معصوم کی. ہر معصوم آیا صلح کے لیے، اور کائنات میں آپ کو صلح آدم نہیں ملے گی، صلح نوح نہیں ملے گی، صلح ابراہیم کہیں نہیں، صلح موسیٰ کہیں نہیں، صلح عیسیٰ کہیں نہیں، صلح محمد نہیں، صلح علی نہیں. اگر صلح کی نسبت ہے تو صلح حسن سے. یہ دو امتیاز ہو گئے. تیسرا امتیاز قرآن مجید میں میں نے زمانے طالب علمی میں آیتیں گنتا تھا، لکھتا تھا اپنی نوٹ بک میں نے امن کی آیتیں لکھی تھی. امن کی پورے قرآن میں ڈاکٹر صاحب امن کی آیتیں ہیں 5، یعنی لفظ امن پورے قرآن میں 5 مرتبہ آیا. تو اب جو لوگ داعش سے امن پوچھ رہے ہیں یا طالبان سے، کیسے ملے گا؟ امن تو پنجتن پاک سے ملتا ہے. امن کا لفظ پورے قرآن میں آیا 5 مرتبہ. جیسے کہ میں نے گنا تھا امامت پورے قرآن میں 12 امام اور ائمہ 7 اور 5 مرتبہ، 7 اور 5 12. پورے قرآن میں امامت کا ذکر، امام کا ذکر 12 مرتبہ. اور پورے قرآن میں اولئک ھم المفلحون بھی 12 مرتبہ، فلاح پانا بھی 12 مرتبہ. پورے قرآن میں خلافت کا ذکر بھی 12 مرتبہ. قرآن میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. قرآن نے کہا مہینے بھی 12. وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے جو آسمانوں میں برج بنائے ہیں کہ آسمانوں کو چمکائیں، وہ بھی 12. مہینے بھی 12. اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12، اور ان کے سیکیورٹی گارڈ بھی، نقیب بھی 12. جابر نے پوچھا آپ بتائیں آپ کے جانشین کتنے ہیں؟ کہاں جتنے نقیب تھے بنی اسرائیل کے، جتنے مہینے ہیں اللہ کے، جتنے برج ہیں آسمانوں کے، اتنے جانشین ہیں محمد کے. یہ تو میں نے بائی دا وے عرض کر دیا، اصل مقصد تو امن پہ رکنا تھا. مثلا میں نے عدل کی آیتیں گنی، عدل کی آیتیں 14، عدل کا لفظ 14. صبر کی آیتیں گنی، صبر کا لفظ بھی 14 مرتبہ. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن مرصع ہے فضائل پنجتن سے، 12 اماموں سے، 14 معصوموں سے. تو تیسرا امتیاز اب ذہن میں رہے، لفظ امن آیا 5 مرتبہ. اور ایمان امن، یہ بھی یاد رکھیں، ایمان اور امن کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہی ہے. یہ عجیب بیوٹی ہے، یعنی جو اصل اوریجن ہے عربی میں وہ امن سے ہی ہے. امن سے ہی ہے ایمان. اور ایمان جو قسم ہوتی ہے وہ بھی یہی اوریجن ہے، اوریجن یہی امن ہے. ایمان بھی امن سے، امن بھی امن سے، ایمان بھی امن سے. قرآن میں ایمان کے مشتقات 1000 مرتبہ آئے، 1000 آیتیں میں نے لکھی تھی، 1000 آیتوں میں ایمان کا ذکر ہے. اب ایک بات طے ہو گئی، 1000 دفعہ اللہ نے ایمان کا، امن کا ذکر کیا. لفظ امن 5 مرتبہ، مشتقات 1000 مرتبہ. اور ہر نبی آیا امن کے لیے،
आदम ने पहली तबलीग की काबिल को कि भाई को नहीं मारना, अमन करो। महदी अलैहिस्सलाम आखिरी तबलीग करेंगे वक्त के शैतानों को कि तौबा कर लो, दहशतगर्दी न फैलाओ। तो सारी कायनात में जितने मासूम आए सारे आए अमन फैलाने के लिए, मगर पूरी कायनात में शहजादा अमन हमारा दूसरा इमाम है, कोई और नहीं। मुलाजा फरमा लिया आपने। ये 3 इम्तियाज हो गए, इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के। चौथा इम्तियाज जेनरासिटी, सखावत। ये बहुत अप्रिशिएटेड है। अल्लाह आपको रिस्क अगर ज्यादा दे तो राह खुदा में आप ज्यादा खर्च करें। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क राह खुदा में खर्च करने से कम नहीं होता। बल्कि इमाम का जुमला सुन ले, इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह का एक खाजिन था, ट्रेजरर, एक खजानची था इमाम का, जो खजाने का इंचार्ज था। इमाम की खिदमत में लोग आते, किसी ने कहा 10,000 चाहिए, इमाम उससे पूछते खजाने में कितना है, वो कहता 10,000, तो इमाम कहते 10,000 दे दो। वो शिकायत करता कि सरकार कल के लिए तो रख लिया करे। तो इमाम फरमाते तुम कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र वो करेगा। कुछ तवज्जो कर रहे हैं आप भी कल की फिक्र ना करें, पल की फिक्र भी वो करता है, कल की फिक्र भी वो करता है। राय खुदा में खर्च करने से माल कभी कम नहीं हुआ, बढ़ता है। बेदरेक खर्च करे, बेहिसाब खर्च करे, अल्लाह बेहिसाब अता करेगा। आप देख रहे हैं मजाले से इमाम हुसैन पर दुनिया में जितना खर्च होता है, मैं नहीं समझता हूँ सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क भी इतना अपना बजट रखता हो जितना बजट साल में हुसैन इब्ने अली का है। कोई अज़ादार भूखा मर गया है, नारा लगाते जाए ना, चमन चमन गली गली अली 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 अली, हर दिल की आवाज अली मौला, हर दिल की आवाज अली मौला, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक हैदर। इमाम ने अजब जुमला कहा, सारी कायनात को हम कुर्बान कर दें इमाम की इस एक बलागत पर। इमाम फरमाते हैं जब उसने कहा ना इमसक यदक, अमसक यदक, फर्जंदे रसूल अपना हाथ रोक लिया करें, थोड़ा सा कल के लिए, परसों के लिए बचा लिया करें, स्टोर कर लिया करें। सरकार ने अजब जुमला कहा, ला उमसक यदी लिखे अमसका युमसका यदा, मैं अपना हाथ इसलिए नहीं रोकता वो करीम रब कहीं अपना हाथ न रोक ले। नारे बुलंद सलावत है। तो सखावत, जेनरासिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएटेड है। मेहमान नवाजी, इब्राहिम खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान नहीं होता। हम खाना नहीं खाते अगर मेहमान आ जाए, ऐसे है कि नहीं? हालांकि सुन्नत है कि मेहमान के साथ खाना खाएं, हमारे यहाँ सर्व करेंगे। एटिकेट्स जो इन्हीं मजालिस में हमने आले मोहम्मद के एटिकेट्स को भी सीखना है। साहबा किराम कोई पागल नहीं थे जो मदीना की गलियों में नारे लगाते थे, अत्तिबू औलादकुम बे अखलाक के आले मोहम्मद। अगर अपनी औलादों को मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत में चलाना है तो हमारे आदाब न सिखाओ, आले मोहम्मद के आदाब सिखाओ। नारे हैदरी तो ये मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह करीम आपको इज़्ज़त दे, आपको तौफीक दे, आप मेहमान बुलाएं और ख़िदमत करें। ये बहुत बड़ी सखावत, मेहमान नवाजी, राह खुदा में देना नेमत इलाही, हर एक को नहीं मिलती। अब एक जुमले की कदर करना, सुफरे ये जो आप बिछाते हैं ना खाने के लिए, आजकल तो टेबल है, डाइनिंग टेबल कह लीजिए। डाइनिंग टेबल तो आदम के दौर से बिछाए जा रहे हैं। सुफरा कहते हैं फारसी में, अरबी में। ये सुफरा जो आप बिछाते हैं ये तो हमेशा से
बिछाए जा रहे हैं। 9,500 साल इंसानियत को हो गए हैं आदम को पैदा हुए, 9,500 साल से ये बिछ रहा है। और 1450 साल पहले ये सादात मदीना में थे। अब जुमले की कदर करना कि दस्तरखान, सुफरे, डाइनिंग टेबल्स आदम से लेकर कयामत तक बिछते रहे हैं, बिछते रहेंगे। हातम ताई जैसे दुनिया में लोग आते रहे, आते रहेंगे, मगर दस्तरखान सिर्फ इमाम हसन दस्तरखान। सुभान अल्लाह। किसी और के नाम का आज तक आपने दस्तरखान सुना? दस्तरखान सिर्फ हमारे इमाम का है। कितने हो गए? 4। 5वां इम्तियाज हरियाली, ग्रीनरी। आप ये घरों के बाहर माशाल्लाह ग्रीनरी लगाते हैं, बागात होते हैं। ग्रीनरी इंसान की आंखों के लिए जीनत है, और ग्रीनरी को हुजूर ने इतना पसंद किया कि हुजूर ने सब्ज रंग को पसंद फरमाया। हिलाली परचम, ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पर लिखा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस परचम का रंग भी सब्ज है। और हरियाली, ग्रीनरी दलील है प्रोग्रेस की। जब यूनाइटेड नेशन में समिट होते हैं तो मुसलमानों की जो चीज़ पसंद की जाती है वो हिलाली परचम है, ग्रीनरी। कहा जाता है, कोफी अन्नान ने भी कहा था कि मुझे मुसलमानों के किरदार से तो इतना मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, मगर इनकी हरियाली से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि किसी मजहब ने सब्ज रंग नहीं चुना। सब्ज रंग चुना है तो सिर्फ इस्लाम ने चुना है। ये इस्लाम की ब्यूटी है। तो जुमले की कदर करना, पूरी कायनात की हरियाली है सब्ज रंग से, प्रोग्रेस है सब रंग से, मज़ाहिब पर फौकियत है सब्ज रंग से, और ज़राअत में बहार की वजह से सबसे टॉप का मौसम में है वो है जिसमें हरियाली होती है। गोया सब्ज रंग, सब्ज होना ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दलील है। और कायनात आलम आदम में कोई नबी, कोई इमाम सब्ज कबा नहीं गुजरा। सब्ज कबा है तो सिर्फ हसन मुज्तबा। ये 5 इम्तियाज हो गए, 5 हो गए। 6ठा इम्तियाज इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैका। किसी मासूम ने अपने बाप के गासिब और अपनी माँ के हक के गासिब को बहरूपिया नहीं कहा सिवाय हसन मुज्तबा के। जरा समझिएगा, बहरूपिया समझते हैं ना? हमारे यहाँ जो बहरूपिया उसे कहते हैं जो किसी का लिबास ओढ़ ले। अगर पैगंबर की मसनद पे भी बैठ जाए और क्वालिफाई न करता हो उसी को तो बहरूपिया कहते हैं। किसी ने कभी ऐसे नहीं ललकारा। 6ठा इम्तियाज जैसे हमारे दूसरे इमाम ने ललकारा। शिया और सुन्नी सब ने लिखा है कि एक रोज गासिब हक के सैयदा लानतुल्लाह अलैह, गासिब हक के मौलाए कायनात बैठा था तख्त पे, मिंबर पे। सरकार आए और सरकार ने आकर अजब जुमला कहा। अब सरकार बच्चे हैं, अहद तुफूलियत, आकर सारे मजमे के सामने, हजारों के मजमे के सामने फरमाते हैं, ओ शेख, ओ बूढ़े, इनजिल अन मिंबर अबी वजलिस अला मिंबर अबी का। तवज्जो रहे 6ठे इम्तियाज पे, मेरे बाप के मिंबर से उतर और आपके अपने बाप के मिंबर पे जाके बैठ। अल्लाह ये कितने हो गए? 6। 7वां इम्तियाज
इसी में से निकलेगा। इकरारुल उक़लाए अला अनफुसिहिम जाइज़, इकरारुल उक़लाए अला अनफुसिहिम नाफिज़। ये शरीयत का हमारा कानून है। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई अक्लमंद इकरार कर ले जुर्म का तो गवाह की ज़रूरत नहीं, काजी उसे सज़ा दे दे। जैसे आजकल पाकिस्तान के काजियों को बड़ी मुश्किल हो रही है, अगर वो अली जैसे काजी के रास्ते पे चलते तो दहशतगर्द लोरियां न खाते। वो काजी शुरै के रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इकरार अगर कर ले कोई शख्स, कह दे अदालत में कि मैंने ये जुर्म किया है, तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती, उसको सज़ा दी जाएगी। कायनात में कोई नहीं गुजरा कि जिसने गासिब हक़ अली हो बतूल से ऐसे इकरार लिया हो जैसे हमारे दूसरे इमाम ने लिया। जब इमाम ने कहा ना मेरे बाबा के मिंबर से उतर, अपने बाप के मिंबर पे बैठ, वो आगे से चीख के कहने लगा फर्जंद रसूल माँ का आना मिंबर ले अभी, मेरे बाबा का तो कोई मिंबर ही नहीं है। ये हो गए 7। 8वां इम्तियाज इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह का ये है कि ये सुलह जो कि अभी अर्ज करके आया हूं, सुलह, ये सुलह दरअसल जो ऑफर की है ये की है गरीब शाम ने। गरीब शाम समझते हैं? मैं क्योंकि अमीर कायनात का लबों पे जिक्र करके अपने लबों के टेस्ट को किसी और को अमीर कह के खराब नहीं करना चाहता। हमारा अमीर है तो एक, अमीरुल मोमिनीन, और वो ऐसा यकता अमीर है सादात किराम कि जब किसी ने आपके जद ज़ैनुल आबिदीन को कहा ना अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, तो फरमाया उसकुत काना वाहिदुन, खामोश, वो कायनात में एक गुजरा। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाए, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सिर्फ अली के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो गरीब शाम ने ऑफर की कि मैं थक गया, अब मैं ब्लैंक चेक लिखता हूं, आप जो चाहें शर्तें लिखें और सुलह हो जाएगी। तो जो शर्तें थी सुलह की, देखिए शर्तें वो लगाता है जो ताकतवर हो, कमजोर शर्तें नहीं लगाता। शर्तें लगाई है हसन मुज्तबा ने तो कमजोर वो हुए या गरीब शाम हुआ। उसने कमजोरी का इजहार किया कि मैं सब व शतम कराने के बावजूद, सिफीन के बावजूद, हजारों कत्ल कराने के बावजूद मैं जीत नहीं सका आपसे, मैं सुलह करता हूं। तो चाहिए था कि उस मनहूस के नाम से सुलह मशहूर होती। मशहूर सुलह हसन क्यों है? दलील ये है कि उस नाम में खैर की गुंजाइश न थी, और ये सुलह थी अंबिया का शेवा, इमामों का शेवा, इसलिए सुलह हसन मशहूर। सुलह हसन में अब इमाम ने 7 शर्तें रखी, सारी तो नहीं पढ़नी, एक सुन लीजिए। इमाम ने ये शर्त रखी कि कुनूत में तुम्हारे हुक्म से मेरे बाबा पर जो सब व शतम होता है, बुरा भला कहते थे मौला अली को, जैसे आज सऊदी अरब वाले खुदा इन पे लानत करे, बुरा भला कहते हैं हमारे आइम्मा को, खुदा इनकी हुकूमत को तबाह बर्बाद करे। तो इस गरीब शाम के हुक्म से कुनूत में लोग बुरा भला कहते हैं। इमाम ने शर्त लगाई कि तुम जो बुरा भला कह रहे हो, कुनूत में आज के बाद, दस्तखत के बाद मेरे बाबा को कुनूत में बुरा भला न कहोगे। ये शर्त मान के गरीब शाम ने 2 मसले समझा दिए, और इमाम ने अजब मसला हल कर दिया कि अब तक तो तुम भी कुनूत पढ़ते थे ना, तो फिर तुमने गायब कब से किया है?
اب تک تو تم بھی پڑھ رہے تھے قنوت، وہاں تو قنوت موجود تھا، یہ کب سے تم نے نکال دیا؟ اور یہ شرط منوا کے اس پہ خاص توجہ ہے، اور اس پر اگر نعرے والے ہمارے سمجھ گئے تو میری محنت سہانت ہو جائے گی اس جملے پہ۔ اور جملہ یہ ہے کہ اس کے بعد سب و شتم مولا علی پر ختم ہو گیا، وہ سب و شتم جو مولا علی صفین میں ختم نہ کرا سکے۔ توجہ فرمائیں، تو جملہ کہنے دیں، جو کام علی کی ذوالفقار نہ کر سکی وہ حسن کے قلم نے کر لیا۔ یہ ہے یہ ہے نواں امتیاز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کسی غاصب سے ایسا اقرار جرم، وہ تو پہلا، اب یہ دوسرا غاصب ہے، نہیں کرایا جیسا امام حسن نے کروایا۔ نواں امتیاز، گلی میں موجود تھے حسن و حسین اور دوسرے غاصب کا بیٹا، گلی میں پہنچ گیا۔ ایک تو اصلاح کر لیجئے، ماشاءاللہ آپ روشنی کا دور ہے، اب وہ سنی سنائی باتیں، رٹی رٹائی باتیں نہیں چلیں گی، اب ریسرچ ورک ہوگا، اب ہر چیز کو اصولوں پہ پرکھا جائے گا، ججمنٹ کی جائے گی۔ یہ روایت بالکل غلط ہے کہ حسن و حسین کھیل رہے تھے اور وہ کھیلنے کے لیے آیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امت مسلمہ والے حسن و حسین کو اپنے بچوں سے کمپیئر نہ کریں، جو بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہو، وہ کھیلتے تھوڑی۔ پیغمبر کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کہتے حسن تو بچے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی والا مسجد میں آیا، اس نے حسن مجتبیٰ کو سلام کیا، کیونکہ نبی نے کہا تھا آج کا درس میرا یہ بیٹا تمہیں پڑھائے گا۔ وہ جب درس پڑھ چکا اور وہ جا رہا تھا تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ بزرگوار آپ تعارف تو کرائیں کہ آپ ہیں کون جو حسن سے پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں خضر پیغمبر ہوں۔ ایسے بچے کھیلیں گے ہمارے آپ کے بچے، آل محمد کے بچے کھیلنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر احمق جو مورخ ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا یہ بچے ہیں بہت چھوٹی عمر کے، اور جس کو کھلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ 50 سال کا ہے۔ کبھی ہوش کے ناخن بھی تو لے، غلط لکھتے وقت بھی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ تو جیسے وہ گزرا گلی سے، تو حسن مجتبیٰ نے کہا اخرج، نکل جائے یہاں سے، ہذہ اودیۃ سادات، یہ شہزادوں کی گلی ہے، غلام زادوں کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نہ کہنا کہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ تھی، یہ شہزادوں کی گلی ہے، یہ غلام زادوں کی گلی نہیں۔ بڑا برا منایا، وہ تھا بڑا پڑھا لکھا، اس نے آ کے سجے ہوئے دربار میں اپنے ابا سے کہا کہ آج تو حسن نے حد کر دی، میری انسلٹ کی، حد کر دی، بہت برا بلا کہا ہے مجھے حسن نے۔ ممبر پہ بیٹھے ہوئے غاصب نے پوچھا کیا کہا ہے؟ کہا مجھے غلام زادہ کہا۔ تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے نے بڑے اطمینان سے کہا تو برا تمہیں تو نہیں منانا چاہیے، غلام تو میرے ہم ہوئے نا۔ کہا ہاں، کہ جلدی جاؤ یہ قلم دوات کاغذ لو، شہزادہ ابھی گلی میں ہی ہوگا،
यही लिखवा के ले आओ। मैं कहूंगा जिन्होंने नाना को कलम दवात कागज मांगने पे न दिया था, नवासे ने बगैर मांगे मंगवा दिया। नारा हैदरी तो ये अलबत्ता ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, हमारे यहाँ गलत फहमी बड़ी फैलाई जाती है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुछ अनपढ़ खतीब हैं, वो बेचारे कह देते हैं कि लिख दिया, किसी किताब में साबित कर दें कि लिख दिया। शाह जी लिखेंगे हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी लिखेंगे, फिर उनमें और हम में क्या फर्क है? हमारे लिए उनके लिए थोड़ी लिख के देंगे। हम गुलाम हैं, हमारे लिए लिखेंगे, कंबर के लिए लिखेंगे, बूजर के लिए लिखेंगे, सलमान के लिए लिखेंगे, फिजा के लिए लिखेंगे, कुमैल के लिए लिखेंगे, इनके लिए लिखेंगे, उनके लिए थोड़ी लिखेंगे। लिखा नहीं है। अलबत्ता तमन्ना तो है ना, तो शायर ने भी कहा हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो ऐसी ख्वाहिश करने में तो खैर कैंडिडेट बंदा बन जाए, मैं एमए का दाखिला दे रहा हूँ तो डाखाने वाले थोड़ी रोकेंगे। तो उनकी ख्वाहिश थी। एक बात और तय हो गई, जब बेटे ने एक बात पूछी कि अगर मैं लिखवा के ले आऊं, बस ये है नवा इम्तियाज, तो करोगे क्या? कहा अगर लिख के दे दिया हसन ने कि तुम गुलामजादे हो, हम रखवाएंगे अपने कफन में। सुभान अल्लाह। जब मुनकरो नकीर आएंगे तो हम बता देंगे कि हम तो हसन के गुलाम हैं। नारा हैदरी या अली या अली या अली मदद हक। 10वां इम्तियाज इमाम हसन मुज्तबा का जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, ये कहते हैं मैंने एक रोज सिब्ते अकबर से, गिन रहे हैं ना कितने हो गए? 10। शाबाश। 10वां इम्तियाज चल रहा है। 2 और सुन लीजिए, 12 अदद हो जाए तो आज की हद तक इजाजत ले लेंगे। 10वें इम्तियाज में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते मैं सिब्ते अकबर के सामने खड़ा था और मैंने इमाम से पूछा, फरजंदे रसूल कुछ मेराज के बारे में फरमाइए, जो हुजूर को मेराज हुई। फरमाते हैं फ़क़द वक़अ फिल हवाए क़ाम फिल हवाए व ग़ाब फिस समा फ़क़ाम सलासन व रजा सलासन। इस जुमले पे खास तवज्जो रखना। चश्मे ज़दन में मेरे सवाल के जवाब में कि जरा मेराज बताइए, इमाम उड़े मेरी नजरों के सामने, पहले हवा में गए, फिर आसमानों में गायब हुए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। जब तीसरी मर्तबा आए तो रहे तो हूँ फी सकीनतिन व वक़ार, मैंने देखा कि 3 मर्तबा उड़ के जाने आने वाला बिल्कुल पुरसकून है, पुरवकार है। इमाम ने अपने जद की थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदल दिया कि तुम पहले के बारे में, एक के बारे में पूछ रहे हो, हम 3 करके आ गए। नारा हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 11वां इम्तियाज इमाम का ये है कि एक चीज होती है हसब और एक चीज होती है नसब। कहते हैं ना फलां साहब हसबी नसबी सैयद है। नसब होता है निस्बत। अब सादात यहाँ पर बुखारी और काज़ी तशरीफ फरमाए, क्योंकि उनकी निस्बत है बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, इमाम मूसा ने जाफर सलामुल्लाह अलैह की तरफ।
تو کاظمی کہلاتے، موسوی بھی کہلاتے ہیں، آغا حیدر کے علاقے میں موسوی کہلاتے ہیں، ہمارے ہاں کاظمی، کیونکہ ان کی نسبت ہے امام موسیٰ امام کاظم کی طرح۔ بخاری ہے اصل میں نقوی، کیونکہ بخارا سمرقند سے یہ سادات آئے ہیں، لہذا بخاری تو نسبت ہے گویا، ہے نقوی، امام علی نقی سے مربوط ہے۔ باقری جو امام باقر سے، حسینی، زیدی زید شہید سے، عابدی امام عابد علیہ السلام سے، تو اس کو کہتے ہیں نسب، ٹھیک ہے، ریلیشن کو کہتے ہیں نسب۔ اور ایک شے ہوتی ہے حسب، حسب کہتے ہیں کوالٹی کو، انسان کی جو کوالٹی ہوتی ہے، سادات کرام شریف ہے یہ حسب ہے، کاظمی ہے یہ حسب ہے، سخی ہے یہ حسب ہے، بخاری ہے یہ نسب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ ایک شے حسب ہے ایک نسب ہے۔ حسبی سید ہمارے دوسرے امام سے پہلے 4 گزرے، سید الانبیاء حضور، سید الاولیاء مولا علی، سیدۃ النساء العالمین بی بی پاک، سید الملائکہ جبریل، یہ کون ہے؟ حسبی۔ نسبی سید کائنات میں پہلا میرا مولا حسن ہے۔ اللہ بلند الصلوات مولا السلام حسبی نسبی سید، پہلا سید کائنات میں امام حسن مجتبی۔ کتنے ہو گئے؟ 11۔ 12واں بھی سن لیں جلدی جلدی۔ 12واں امتیاز، کائنات میں میرا دوسرا امام پہلا معصوم ہے، توجہ رہے، تھکنا نہیں، پہلا معصوم ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصوم ہے۔ بلند الصلوات تھکے نہیں تو میں 14 کا عدد پورا کر دوں، تھک تو نہیں، 2 اور پڑھ دوں۔ 13واں امتیاز، صحابہ کرام کی جماعت کھڑی تھی مدینے میں، مسجد کے باہر جم گھٹا تھا، ہمارے یہاں جیسے مجلس ختم ہوتی ہے، آپ دیکھتے نہیں امام بارگاہ کے باہر، تو وہ جم گھٹا لگا تھا، امام حسن مجتبی گزر رہے تھے، روک کر صحابہ کرام نے کہا یا ابن رسول اللہ ارنا آیتم من السماء، آپ کے نانا ہمیں، آپ کے بابا ہمیں آسمان کے معجزے دکھاتے تھے، آپ بھی آج ہمیں آسمان کا معجزہ دکھا دیں۔ سمجھنا، دوسرے امام کو اپنے باپ کے دشمنوں سے منوا لیا کہ ہم زمین کے معجزے نہیں کر سکتے، یہ آسمانوں کے معجزے دکھاتے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، آپ ہمیں آسمان کا معجزہ دکھا دیں۔ یہ ایک کتاب ہے القطرہ، ڈاکٹر صاحب میں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، جیسے آپ کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت ضخیم کتاب لکھ دی۔ اب کاظمی برادران آگے آ جائیں، ٹرینٹن والے بھی، وان لینڈ والے بھی، اور ڈاکٹر صاحب بھی، تو میں انشاءاللہ وہ کتاب کاظمی برادران کی طرف سے چھپواؤں، آپ کو پتہ چلے وہ خطبے ڈاکٹر صاحب میں نے اکٹھے کیا ہے کہ جو کسی نے آج تک نہیں سنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پتہ بھی چلے دنیا کو کہ امام موسیٰ کاظم کی کیا شان ہے۔ تو اب یہ جملے جو میں آج تقریر کر رہا ہوں، آلموسٹ تقریر ایسی ہے کہ جو نہیں سنی ہوئی، اس طریقے سے، اس اینگل سے۔ فَأَوْمَا إِلَى السَّمَاءِ، القطرہ سے پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ سید احمد مستنبط کی کتاب القطرہ، جنہوں نے سمندر لکھا فضائل کا، نجف میں سمندر، اہل بیت کے فضائل کا سمندر لکھا، اور علی کے روضے پہ لے جا کے کہا قطرہ لکھ کے لایا۔
یہ ہے کتاب. سمندر لکھ کے کہا ان کے فضائل کا قطرہ لکھا، اور میں قطرے میں سے بھی قطرہ پڑھ رہا ہوں. یعنی جو القطرہ میں لکھا ہے نا سادات کرام، اگر آپ اشرے کرائیں 10 اشرے اور سوائے اہل بیت کے ایک لفظ نہ پڑھا جائے تو قطرہ میں فضائل زیادہ ہیں، 10 اشروں کا ٹائم کم. فاوما الی السما، اشارہ کیا امام نے آسمان کی طرف. جب اشارہ کیا تو فاحاط النور من السماء المدینہ بدور المدینہ، آسمان سے چشم زدن میں نور آیا جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. سارا مدینہ چمک اٹھا سبط اکبر کی انگلی کے اشارے سے. نعرہ حیدری، وفتحت الابواب. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سارے آسمانوں کے کھلے ہوئے دروازے دیکھے. اب ذرا جملے کی قدر کرنا، جو اپنی انگلی کے اشارے سے اللہ کے ساتھ آسمانوں کے دروازے کھول سکتا ہے، وہ ہمارے مقدر کے بند دروازے نہیں کھول سکتا. نعرہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب چھوڑ دیا میں نے عبارت کو. آخری امتیاز 14. تھک تو نہیں گئے؟ اس میں 10 منٹ لگیں گے. بھوک تو نہیں لگی؟ 10 منٹ لگیں گے اس امتیاز. اجازت ہے تو مکمل کریں. بسم اللہ. اس نے غریب شام نے امام کو بلوایا اپنے دربار میں کہ ہم ایگریمنٹ کریں گے ڈائلاگ کے لیے، آپ آ جائیے. میرا مولا اکیلا گیا. سبحان اللہ. ہزاروں دشمن، دربار دشمن کا، فضائل علی کے. یہ ہم نے امام حسن سے سیکھا. ملک کسی کا بھی ہو ہم علی ہی کریں. اس نے کہا آپ یہ ڈائس ہے، اس پہ کھڑے ہو جائیں. تو آپ اپنا تعارف کرائیں. امام نے اپنا تعارف شروع کیا. فرماتے ہیں امام نے اپنے تعارف میں فرماتے ہیں نحنو حزب اللہ الغالبون وعطرت رسولہ الاقربون وآل بیتہ الطیبون وعہد الثقلین. وہ وزنی چیزیں جو چھوڑ کے حضور گئے تھے ان میں سے ایک ہم ہیں، اور ہمیں اسی رسول نے کہا تھا کہ قرآن ہٹا لو میرے اہل بیت کو رکھ دو تو فرق نہیں پڑے گا. جس طرح قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہمارے سینے میں پوری کائنات کا علم ہے. جس طرح قرآن کو باطل چھو نہیں سکتا، ہمارے قریب باطل آ نہیں سکتا. جس طرح عزیز حکیم نے قرآن نازل کیا، اسی طرح عزیز حکیم نے محمد و آل محمد کو بھیجا. بلند تر صلوات. ایک پیراگراف ہو گیا. سرکار نے دوسرا پیراگراف پڑھا. دوسرا تعارف. نحنو ذریت آدم و اسرت نوح و صفوت ابراہیم و سلالت اسماعیل و آل محمد. ہمارا تعارف پوچھتے ہو تو سنو، ہم ذریت آدم ہیں. ہم ابو البشر ثانی نوح کی نشانی ہے. ہم ابراہیم کے خاندان میں مصطفیٰ ہیں. ہم سب مصطفیٰ ہیں. ہم نسل اسماعیل ہیں. ہم آل محمد ہیں.
वश्शजरतु तय्यबतु, तुमने पूछा मैं अपने शजरे का ऐलान करूं, मेरे शजरे का ऐलान तो कुरान कर रहा है। नारा बुलंद और सलावत। वश्शजरतु तय्यबतु, हम वो शजरे तय्यबा है, अल मुबारकतु ला शर्किया वला गरबिया, हमारे आबा व अजदाद में कोई मुशरिक नहीं गुजरा, कोई यहूदी नहीं गुजरा, कोई नसरानी नहीं गुजरा, कोई काफिर नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर। नारा बुलंद और हमारा ये सल्लल्लाहु और डिटेल पूछते हो तो हम वो शजरा है, असलुहा नबी व फरुहा अली, जिसकी जड़ है नबी, शाख है अली। ये हमारा शजरा। तीसरा पैराग्राफ इमाम ने शुरू किया। इमाम फरमाते हैं, तुमने कहा कि मैं अपना तारुफ कराऊं, तो सुनो, लौ कुमतु अला हाज़ल मकाम व ज़करतु मा आताना अल्लाह मिन फज़ले, अगर मैं खड़ा हो जाऊं इस जगह पे, फवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, मुझे रब की कसम, अगर मैं खड़ा हो जाऊं इस मकाम पे और वो फ़ज़ाइल गिनूं जो अल्लाह ने हम आले मोहम्मद को दिए हैं, हमारे फ़ज़ाइल बनाए हैं, हौलन फ़हौलन, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, सालों साल मैं खड़ा रहूं, मैं पढ़ता रहूं, तुम सुनते रहो, लम्हों से जमाने की तनाबें खिंच जाएंगी, हमारे फ़ज़ाइल खत्म नहीं होंगे। नारा हैदरी। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। सुभान अल्लाह। सुनो हमारा तारुफ, नाहनु ज़ैनुल जिनान व हुज्जजुर रहमान, हमारे मोहम्मद जन्नतों की जीनत है। सुभान अल्लाह। हमारे मोहम्मद जन्नतों की जीनतें हैं, हमारे मोहम्मद अल्लाह की हुज्जतें हैं। हुज्जत यानी दलील, जुमले की कदर करना। अल्लाह दावा है, एक दावा होता है ना, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। अल्लाह दावा है, उसकी दलील हम आले मोहम्मद। वहां पर कुछ लोगों ने यजीद के आबा व अजदाद की तारीफ शुरू की। सरकार ने घूर के देखा, अयफ्तखिरु हाउलाए बिल आबाए वल अजदाद, और अपने काफिर आबा व अजदाद पे फख्र करने वालों, मेरा शजरा भी सुनो। अनबनुल अमजाद व रज़ियु ज़वातिल इस्मत व सिदात, तुम्हारी नस्लों में कोई मोमिन नहीं गुजरा, मेरे आबा व अजदाद में कोई काफिर नहीं। हर दिल की आवाज अली मौला, हर दम की आवाज अली मौला। नारा हैदरी। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया, मेरी अगर हैसियत पूछना चाहते हो, लौशे तो लजालतुल इराक़ा शामा व शामा इराक़ा, मैं चाहूँ तो शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम बना दूँ। अब ये इराक़ और शाम मिलने वाले हैं, ये इमाम के जुमले की दलील है। समझो रहे, अब मिलने वाले हैं। चाहूँ तो इराक़ को शाम बना दूँ, शाम को इराक़ बना दूँ। मैंने कॉलेज में जियालॉजी में पढ़ा था, जियालॉजी अर्जियात में, कि जब जल्जला आता है तो प्लेट इधर से उधर की जाती है। ये प्लेट्स हैं, ज़मीन की तह। इमाम फरमा रहे, हमारी नज़र में ये ज़मीन प्लेट्स ही तो है, चाहे तो शाम की इराक़ कर दे, इराक़ की शाम कर दे। नारा हैदरी। हैदरी। वर्रजुल अमरातन वलमरात रजुला, मैं चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। एक साहब फ़क़ाम मिनल हुज़ार रजुल,
ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا یبنا ابی تراب دعویٰ کا عظیمہ، بڑا دعویٰ کیا ہے، میں یقدر علی ذالک، کس میں یہ مجال ہے، عورت کو مرد کر دے، مرد کو عورت کر دے. فنظر الیہ امام شزرا، امام نے گھور کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا، اما تستحیی ان تقومی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آئی عورت ہو کے مردوں کے بدلے. بس تقریر ہوئی تمام، اسے آ گیا غصہ، اسے کہا 5 کی اجازت ہے، 5 جملوں کی، اور 2.5 چھوڑ دے کہ ہماری تو ساری کائنات بدل گئی. جب اتنی پاور ان کے پاس ہے، ہماری امارت کون مانے گا؟ گھبرا گیا. امام سے کہا 5 جملے، امام نے کہا ٹھیک ہے. انہی 5 جملوں پہ تقریر ختم. امام نے فرمایا تم نے کہا 5 جملے تو سنو، ان العرش سریری، ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری. میں جب تھک جاتا ہوں تو عرش پہ آرام کرنے جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہاں آرام کے لیے اللہ نے میرے لیے سریر رکھی ہے. سریر ہمارے یہاں چارپائی، آج کل تخت، بیڈ، اور ایرانی کہتے ہیں رخت، سونے کی جگہ. عرش، اب شک نہ کیا جائے ان کے بابا کے بیت اللہ میں پیدا ہونے پر، یہ مرضی رب کے مالک ہیں، چاہے تو کعبہ میں پیدا ہو، چاہے تو آرام کرنے کے لیے عرش پہ چلے جائے. عرش میرے لیے سریر ہے، آرام گاہ ہے. عرش میری آرام گاہ ہے. میرا نانا احمد محمد میرا ضمیر ہے. سبحان اللہ. میرا نانا میرا ضمیر و خمیر ہے. میرا بابا علی میرا امیر ہے. میرا بھائی حسین میرا وزیر ہے، اور جبریل میرے در کا فقیر ہے. اور جو زہر ہلاہل سبز قبا ہمارے امام کو دیا گیا، جنگ میں ایک پچھلی صدی کے سب سے بڑے حکیم تھے پاکستان کے، حاذق. میرے والد سے ان کے تعلقات تھے. میں نے خود جا کر قم سے آنے کے بعد ان سے پوچھا جنگ میں کہ یہ زہر ہلاہل کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زہر ہلاہل میں نے خود آزمایا ہے. میں نے ایک ندی میں ایک چٹکی ڈالی تھی تو لمحے میں مچھلیاں مر گئی. یہ زہر دیا گیا ہمارے سبز قبا امام کو. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. جب وقت آخر قریب آیا تو کہتے ہیں یا ام فروا ہاتھ قاسمی، ذرا قاسم کو میرے سینے پہ سلا دے. 3 سال کا سن مبارک ہے قاسم کا. وہ بچہ جو باپ کے سینے پہ سونے کا عادی تھا، ہمک کے زمین پہ گر گیا. دوبارہ بچے کو سینے پہ رکھا، پھر بچہ گر گیا. بی بی پوچھتی ہے مولا پہلے تو قاسم کبھی ہمک کے زمین پہ نہیں گرا. فرماتے ہیں قاسم کی ماں میرے سینے میں وہ آگ لگ چکی ہے ماشاءاللہ، جو یہ بچہ برداشت نہیں کر پا رہا. فرماتے ہیں قاسم 3 سال کا بچہ مگر سادات کا بچہ ہے. فرماتے ہیں ام فروا سے پہلے کہا جاؤ میری بہنوں کو اطلاع کر دو، مولا میں آپ کی تیمارداری سے
ایک لمحہ غائب نہیں ہونا چاہتی. کیا وفا ہے. کہا پھر قاسم کو بھیج دے. قاسم کو بھیج دے, اطلاع دے آئے میری بہنوں کو کہ میرا وقت آخر ہے. مولا قاسم بہت چھوٹا ہے, آپ کی بہنوں کو کیسے سمجھائے گا. امام فرماتے ہیں میں اس کی شکل ایسی بنا دوں گا, میری بہنیں سمجھ جائیں گی کہ یہ یتیم ہونے والا ہے, اسے میرے قریب لاؤ. قریب لائے, سن سکیں گے. قاسم کے دائیں طرف کے بال امام حسن نے بائیں طرف کر دیے, بائیں طرف کی زلفیں دائیں کر دی, تھوڑی سی خاک اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈال دی اور گریبان کے بٹن قاسم کے کھول دیے. کیونکہ یہ ملک عرب میں نشانی تھی یتیم کی. جو یتیم ہونے والا ہوتا تھا یا جو یتیم ہوتا تھا اس کا گریبان چاک کیا جاتا تھا. اس بچے کے گریبان 2 دفعہ چاک ہوئے ہیں, ایک حسن کی شہادت سے پہلے, ایک کربلا میں حسین کی شہادت سے پہلے. اللہ اکبر. یہاں بابا نے گریبان کھولا کہ میری بہنیں حلیہ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ میں مرنے والا ہوں, اور ادھر چچا نے گریبان چاک کیا کہ شاید یتیم سمجھ کے میرے بھتیجے پہ رحم کرے. ماشاءاللہ. قاسم نے اطلاع دی, بی بی زینب آئی. یہ وہ وقت تھا حسن ابن علی کا وقت آخر تھا. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے اور مادر قاسم تشت پہ تشت بدل رہی تھی. ایک مرتبہ پوچھا میری بہنیں کتنی دور ہیں, کہ بہنیں سامنے نظر آ گئی. فارسی مورخ نے لکھا, فارسی کی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے, مورخ لکھتا ہے کہ امام حسن کہتے ہیں مادر قاسم برمن احسان کن قطعہا یہ جگر مرا پنہان کن. قاسم کی ماں مجھ پہ احسان کر, میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دے, یہ تخت کہیں مخفی کر دے. میری ماں جائی زینب کی میرے جگر کے ٹکڑوں پہ نظر نہ پڑے. بی بی ام فروا لے جا رہی تھی کہ زینب پہنچ گئی. بی بی زینب نے کہا بھابی یہ ٹکڑے نہ چھپا, میں بابا کی پٹیاں باندھ کے اماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھ کے عادی ہو گئی ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. بس طویل زحمت نہیں, ختم کر رہا ہوں. ہمارے قبلہ نسیم عباس میرے برادر بزرگ نے اپنے استاد قبلہ اظہر حسن زیدی دونوں پر اللہ رحمت نازل کرے کا جملہ کوٹ کیا تھا. یونیورسٹی میں مجلس تھی. ظفر سیال بھی میرے دوست ہیں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے بھی تصدیق کی کہ قبلہ اظہر حسن زیدی مجلس پڑھ رہے تھے امام حسن کے بارے میں. 28 سفر یہی جو مجلس ہے. ایک جملہ کہا, لوگوں نے قبلہ کو کرسی سے اتار لیا, کہا مصائب ہو گیا. وہ جملہ یہ تھا کہ مومنین اللہ نے رسول کو 2 نواسے دیے تھے, ایک کے جنازے پر تیر تھے, دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا. ماشاءاللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کسی غم میں نہ رلائے. اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر دے. ان کی بیگم, ان کے بچوں, ان کے پیرنٹس, ان کے گرینڈ پیرنٹس, ان کے اعزاء اقربا, حاضرین, سادات, مومنین, مومنات پہ اللہ رحمت نازل کرے. اللہ بیماروں کو شفا دے. بھائی نعیم کاظمی صاحب سمیت اللہ سب بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. کاظمی صاحبان, بخاری صاحبان, مومنین کے مرحومین کی مغفرت ہو. بس آخری جملہ ہے التماس دعا. ایک کے جنازے پر تیر تھے. امام حسن کے جو امتیازات ہیں فضائل تک محدود نہیں, مصائب میں بھی امام کے مصائب بھی عجیب ہیں. کسی کا جنازہ کسی قبرستان سے کبھی نہیں پلٹا, اور سبط اکبر کا جنازہ رسول کے روضے سے پلٹ آیا. جن کی قبر رسول کے
घर में है, उनका तो विरासत में कोई हिस्सा न था, और जो वारिस रसूल था उसे 2.5 गज जगह न मिल सकी। अल्लाह अकबर। किसी के जनाजे पर, हत्ता हुसैन इब्न अली के जनाजे पर शहादत के बाद तीर नहीं बरसे। ये कायनात का वाहिद जनाजा है कि शहादत के बाद तीर बरसे। और मैंने तारीख में पढ़ा था 70 भी लिखे गए, मगर मेरी तहकीक है 18 तीर लगे इमाम को। और अगर समझ ली बात तो यही मजलिस खत्म हो जाएगी। हम निकालते हैं ताबूत। कल भी अलखोई सेंटर में ताबूत था, आज भी महफिल शाह खुरासान में ताबूत निकले। हम निकालते हैं ताबूत। ताबूत में साइडें ढकी होती हैं। खुदा की कसम, उस जमाने में मरहुमीन को ताबूत में रखने का रवाज न था, शरीर पे उठाते थे। अरबी में उसको कलीम कहते थे, काफ लाम या मीम। जैसे हमारे यहाँ चारपाई पे जनाजा उठता है, अगर ऐसे ताबूत होता तो कुछ तीर लकड़ी में लगते, कुछ फातिमा के बेटे के बदन पे लगते। जो तीर आता था सीधा ज़ैनब के भाई के बदन पे लगता। जब लेकर आए जनाजा, बहन ने पूछा, भैया हुसैन, भाई का जनाजा वापस क्यों आ गया? कहा, बहन बाकी तफसीलात बाद में पूछना, पहले मेरे साथ मिलके भाई के जनाजे से तीर निकलवा ले। दोनों बहन भाई तीर निकाल रहे थे। हुसैन ने चीख मारी। बीबी ज़ैनब ने पूछा, गिरिये में इजाफा क्यों हुआ? कहा, ज़ैनब तुम्हारी गुर्बत याद आ गई। आज तो नाना के शहर में भाई के जनाजे से तीर निकालने से तुम्हें कोई रोक नहीं रहा। कल करबला में मुझ गरीब के जनाजे से कोई तुम्हें तीर निकालने नहीं देगा। मातमे हुसैन, मातमे हसन। में करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले। है ज़ैनब तो होगी राज़ी, ज़ैनब तो होगी राज़ी, हो ज़हरा की भी दुआ ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम करबला का गम दिल में तू बसा ले, मजलूम
کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے ہائے زینب تو ہوگی راضی زینب تو ہوگی راضی ہو زہرا کی بھی دعا لے مظلوم کربلا کا ہو غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے ایک 4 سال بچی قاتل سے کہہ رہی تھی ایک 4 سال بچی قاتل سے کہہ رہی تھی ہائے بابا ہے میرا پیاسا بابا ہے میرا پیاسا ہو پانی ذرا پلا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے ایک 4 سال بچی قاتل سے کہہ رہی تھی ایک 4 سال بچی قاتل سے کہہ رہی تھی ہائے بابا ہے میرا پیاسا بابا ہے میرا پیاسا ہو پانی ذرا پلا لے کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے مظلوم کربلا کا غم دل میں تو بسا لے کہ مجھے شام جانا پڑا بالرضا 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 کہ مجھے شام
دے کے پردہ مجھے، دے کے پردہ مجھے دی بچانا پڑا، بالرضا کہ مجھے شام جانا 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 پڑا۔ مارو پتھر نہ ہم ہیں نبی زادیاں، مارو پتھر نہ ہم ہیں نبی زادیاں، شام کی ہر گلی، شام کی ہر گلی میں بتانا پڑا، بالرضا کہ مجھے شام جانا 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 پڑا۔ اتنی غربت تھی نہ تیرے دین پر، اتنی غربت تھی نہ تیرے دین پر، رن میں اصغر کبھی، رن میں اصغر کبھی لے کے جانا پڑا، بالرضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بالرضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بالرضا کہ مجھے حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ لاڈلی شبیر کی، وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی عبارت میں جلی تماشوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، عابد بیمار تھا، عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔